परम करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। समस्त गुरुजन मान को प्रणाम। सान मान को बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा और श्री को माँ का पाद पद्म प्रार्थना बहुत बहुत माता को माँ सेवार सुजोग दिंतु एवं एक निरामय सुंदर जीवन टे दान करंतु। आज माँ का पाद पद्म सेवार सुजोग प्रभा आपा मालविका आपा को बहुत बहुत मोर सम्मान। मोर प्रिय बंधु ममता आपा को बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। आम क्लास रे पाठ करचे प्रभुंकर माँ कंपिलेशन बहीटी इंटीग्रल हीलिंग पूर्णांग निरामयता। ये ध्यान प्रार्थना बहुत दिन तले सब तो पढ़ुचे मन रखी हुए जहाँ बहुत खोजा पर मत आज एवं पढ़ी जिते मो पूर्णांग निरामयता क्लास को आसे मैं ध्यान प्रार्थना आपे मन को आसे मैं खोजिकी पाए ना जे सी कौटी पढ़ी ध्यान प्रार्थना बही भितर आज माँ बहुत कम समय भितर से मत पाइबार सौभाग्य देले सबू क्लास को आसला बेले मुझे खोजे। जुलाई 7, 1914 ध्यान प्रार्थना। शांति शांति उतरी आसु सारा पृथ्वी ऊपर को। अचेतन निद्रार जे शांति, आत्म तृप्त जड़तार जे शांति से शांति नुहे। आत्म विस्मृत अज्ञानर जे शांति, तामसिक और भाराक्रांत औदासीन्यर जे शांति से शांति नुहे। किंतु सर्वक्षम शक्तिर शांति, परिपूर्ण सम्मिलनर शांति, सर्वांगीन जागरणर शांति, सकल सीमा सकल छायार अपसारण रे जो शांति आसे। आउ कहीं दुख आउ कष्ट कहीं निदारुण युद्ध कहीं विद्रोह ये निरर्थक रुद्रता बा कहीं अचेतना भारग्रस्त सुप्ति निर्भय रे जागी उठ। संघर्ष संवरण कर, कलह शांत कर, आखि खोली देख, हृदय खोली धर। यही तो शक्ति रही लोकातर शुद्धि ज्योति बीर्य नहीं रही असीम प्रेम रूपे, सामर्थ्य रूपे, निसंशय सद्वस्तु रूपे, अविच्छिन्न आनंद रूपे, परम श्रेय रूपे। से वस्तु स्वयंभू अनंत ज्ञानर असीम तृप्ति धारा। से अधिकंतु आहुरी किछि जहा को कही हुए ना, तथापि चिंता जगतर ऊर्ध्वरे ऊर्ध्वतर लोकरे से सक्रिय परम रूपांतरर शक्ति सीए। पुणी जड़र निश्चेतन गभीरता मध्यरे से रहिचंती अव्यर्थ रोगहारिणी शक्ति रूपे। पुणी जड़र निश्चेतन गभीरता मध्यरे से रहिचंती अव्यर्थ रोगहारिणी रूपे। सुन सुन तुमे जे जानिबा को चाह, देख देख तुमे जे देखिबा को चाह, आखि खोली देख, यही तो शक्ति यही तो शक्ति। ये रोगहारिणी शक्ति में जेबेठु इंटीग्रल हीलिंग पढ़ुची केबे एटी पढ़िथिबा किंबा शुणिथिबा रे बहुत मन पड़े जे माँ निजे से जड़र निश्चेतनर गभीरता मध्यरे से रहिचंती अव्यर्थ रोगहारिणी शक्ति रूपे। से शक्ति मांकर आम समस्ते जानिचे कि प्रार्थनाटी जेबेठु इंटीग्रल हीलिंग निरामयता को जेबे मु पढ़िबा को आरंभ करे सब मन पड़े। एठी मोर बंधु थिबे रत्नप बापा को थर पचारली मुझे से प्रेयर टिके पाउनी जो माँ निजे रहिचंती से शक्ति आमे केबे से विश्वास टी सुदृढ़ करि परिया मते लागुची जे जड़र निश्चेतना गभीर सबु किछि माँ यही तो शक्ति रही। लोकोत्तर शुद्धि ज्योति बीर्य नहीं रही असीम प्रेम रूपे। ये सबू काम मांकर पुणी से आसीचंती ये सबू को धरिकी असीम प्रेम रूपे सामर्थ्य रूपे। सीए ऑलमाइट से सबू किछि करि परिबा को समर्थ निसंशय सद्वस्तु रूपे
ନିସଂଶୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂଶୟ କେବେ ଭଙ୍ଗ ହବ? ଯୋଉଠି ଆମ ଡାଉଟ୍ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମା ଏସବୁ କିଛି କରିପାରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେ ମା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ନିସଂଶୟ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ରୂପେ, ପରମ ଶ୍ରେୟ ରୂପେ। ସେ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୂ, ମା ନିଜେ ସେଠି ଯୋଉ ସାଧକ, ମା ସାଧନା, ସବୁ କିଛି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ମା ନିଜେ ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅସୀମ ତୃପ୍ତି ଧାରା। ଏ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ତୃପ୍ତି ପାଉଛେ, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ସିଏ ବି ସିଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ସିଏ, ସେ ତୃପ୍ତି ସିଏ, ପ୍ରଦାୟନିକାରୀ ଶକ୍ତି ସିଏ, ସେ ଅଧିକନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି। ଏ ସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆ ବାହାରେ ବି ମାଙ୍କର ଆହୁରି ବିଭାବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କହି ହୁଏ ନା। ତଥାପି ଚିନ୍ତା ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଲୋକରେ ସେ ସକ୍ରିୟ, ପରମ ରୂପାନ୍ତରର ଶକ୍ତି ସିଏ। ଆମର ବା କାମ କଣ? ପୁଣି ଜଡର ନିଶ୍ଚେତନ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଅବ୍ୟର୍ଥ ରୋଗ ହାରିଣୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ରୋଗ ସାଙ୍ଗେ ଲଢୁଛେ, ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସଟି ଆମକୁ ସେ ନିସଂଶୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଡାଉଟ୍ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର ଶରୀରରେ ମା ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଅବ୍ୟର୍ଥ ରୋଗ ହାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ସିଏ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ, ସବୁ କିଛି ସିଏ। ଆମେ ତ ଏତେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା ହଉ, ଜଡତା ହଉ, ବା ଯାହା ବି ସେ ଅବସ୍ଥାଟି ହଉ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ ନା ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ରୋଗ ଭୋଗୁଛି, ମୁଁ କରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଜଡର ନିଶ୍ଚେତନାର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଅବ୍ୟର୍ଥ ରୋଗ ହାରିଣୀ ଶକ୍ତି ରୂପେ। ଖାଲି କଣ ଆମ କାମ ତାହେଲେ? ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁମେ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆସ୍ପୃହା ଗୁଡିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଏ ଜଡର ସମସ୍ତ ଜଡ ଜଗତର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ କିଛି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁ ସେଇମାନେ ଆମେ। ଦେଖ ଦେଖ ତୁମେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖ, ଆହୁରି ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ଏଇ ତ ଶକ୍ତି, ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଆଜି ସେପରି 6ଟାରୁ 7ଟା ବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁ ସାବିତ୍ରୀ, କଣ ପାଇଁ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିନ ବି ଘଟୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିବି, ଯେଥର କ୍ଲାସଟି ଥାଏ ଆଉ ଯାହା ଆସେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ଆସିଥାଏ, ମତେ ଯାହା ଧରା ପଡେ ସେତିକି ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି ଅପାଙ୍କର ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ଟା ବି ସବୁଗୁରା କେମିତି ଯୋଡି ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ, ସବୁବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେ ମା କେମିତି ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ବହୁତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଲେଖିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମର ମନର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମା ହିଁ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇପରି ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆସୁଥିବ। ଦେ ଆର୍ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ପ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଅପୋଜିଟ୍ସ, their pain becomes a violent fiery joy, evil turns back to its original good, and sorrow lies upon the breasts of bliss. She has learned to weep glad tears of happiness. Her gaze is charged with a wistful ecstasy. Then shall be ended here the law of pain. ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜଗତ ସକଳର ମିଳନ ସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତରେ, ସବୁ ଜଗତ ଯୋଉଠି ମିଳୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମା ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ମା କେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଲୋକରେ ଛିଡା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଜଗତ ସକଳର ମିଳନ ସୀମାର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ସୋପାନବଳୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରର ପ୍ରାନ୍ତରେ, ପ୍ରକୃତିର ସୋପାନବଳୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରର ପ୍ରାନ୍ତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଆପଣା ନିଭୃତ ବିଧାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସକଳ ବୈପରୀତ୍ୟର ସୁଦୀର୍ଘ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ସନାତନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନେ ମିଳିତ ଏବଂ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ବେଦନା ହୋଇ ଉଠେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ପୁଲକ, ପାପ ପୁନଶ୍ଚ ଲାଭ କରେ ତାର ଆଦି ପୁଣ୍ୟଶ୍ରୀ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ମହାନନ୍ଦ
ବକ୍ଷରେ ଶୟନ କରି ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ସୁଖରେ ମଧୁର ଅଶ୍ରୁପାତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏକ ଆକୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବା ଆମକୁ ମା ନେଇଯିବେ। ଏପରି ଜଗତର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଡର ଲାଇନ ଅଛି ଯୋଉଠି ସବୁ ଗୁଡିକ ମିଳିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଦୁଃଖ ସେଠି କଣ ନା ସୁଖର ମହାନନ୍ଦର ବକ୍ଷରେ ଶୟନ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତିର ସୁଖରେ ମଧୁର ଅଶ୍ରୁପାତ କରିବାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି, ଯେ ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଆମେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛେ, ସେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରିବାକୁ, ସୁଖରେ ମଧୁର ଅଶ୍ରୁପାତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ଏକ ଆକୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆହୁରି କଣ ନା cause thy strength is a part and not God's soul। ପୁଣି କାହିଁ ଆମର କଷ୍ଟ? Because afflicted by the little self, thy consciousness forgets to be divine, as it walks in the vague penumbra of the flesh and cannot bear the wall's tremendous touch. Thou criest out and sayest that there is pain, indifference, pain and joy, a triple disguise, attire of the rapturous dancer in the ways, withhold from thee the body of God's bliss। କଣ ନା ଯେହେତୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର, ମୁଁ ତାକୁ ଓଡିଆ କରିବାକୁ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସଜୀଙ୍କର ବହିଟି ପଢୁଛି ଓଡିଆର। ଯେହେତୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଚେତନା ଭାଗବତ ଭାବକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟାରେ ବିଚରଣ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିପୁଳ ସ୍ପର୍ଶ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅକ୍ଷମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁ ଆଉ କହୁ ଯେ ଏହି ତ ବେଦନା, ଏହି ତ ବେଦନା। ଆମର ଆଜି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ହିଲିଂ ର ବହିଟିକୁ ପାଠ କରିବା। ସେଥିରେ ବି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଅଛି ଆଜି। ଯେ କଣ ପେଜ ନମ୍ବର ଆଜି 135, କିଓର ବାଇ ଇନର ମିନ୍ସ ଆମେ ପଢୁଛେ। ତାର ସବ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ ଦ ବଡି କନସିୟସନେସ, ଏଇ ଶରୀର ଚେତନାର ରହସ୍ୟ ପଢୁଛେ। ସେଥିରେ ଆଜି ଅଛି ଦ ବଡି ଆଜ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଏ ଡିପର ରିଆଲିଟି। ଏ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ, ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଶରୀର, ଏହିପରି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାଙ୍କର ରେଖାଟି ଦି ମଦର, ଦ କିଓର ଅଫ ଅଲ୍ ଫିଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡର୍ସ lies in the cells becoming convinced, conscious and convinced that they are an expression of the divine, or even that they are divine in their essence। ଆମକୁ କାମଟି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କିଓର ଅଫ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମାଗୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଆମ କୋଷରେ। ଆମେ ମନରେ ଖୋଜୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାର ରେମେଡି ବି ଖୋଜୁ। ମା ଲେଖିଲେ ଲାଏଜ ଇନ ଦ ସେଲ୍ସ, ସେ କୋଷ ଭିତରେ ରହିଛି ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ, ଶାରୀରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କାମଟି? ବିକମିଂ କନଭିନ୍ସଡ, ତାକୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ମା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ, କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କନସିୟସ ଆଣ୍ଡ କନଭିନ୍ସ, ତାକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ। କଣ ତାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ? ତା ବିଶ୍ୱାସଟା କଣ ଦେବା? that they are an expression of the divine। ଆମ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ବା ଶରୀରର କୋଷ କୋଷାଣୁକୁ ଆମକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ ହେଲେଣି ତ ଶରୀରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ ଏତେ ଭୟାଳୁ କାହିଁକି, ଏତେ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି ଏତେ ମାଗୁଛନ୍ତି? କଣ ନା ଓଲଟା ଆମର କାମ ରହିଛି, ବଡି ଜାଣିପାରୁନି, ମନ ଆସିଛି ତାକୁ ସବୁ ଜଣେଇବ, ତାକୁ ବୁଝେଇବ, କନଭିନ୍ସ କରିବ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ। और even that they are divine in their essence, ସେ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଭଗବାନ।
through repeated daily experiences ପୁଣି ମାଙ୍କର ଲେଖା ମାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ମାଙ୍କର କଣ I am convinced more and more that every disorder in a body and all illnesses are the result of doubt in the cells or a certain group of cells. ଆମର ମା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଯେ ମା ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଗୁଡିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କେତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ ଶରୀରରେ ହଉଛି କେବଳ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଏଇ ସନ୍ଦେହ ଯେ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଉଛେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗ ହବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଢା ହେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ଅତୀତ ପୁଣି କାହା ଥ୍ରୁରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀ ବି ଲେଖିଲେ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ରୂପ ନାହିଁ ଆମର ଥଟ୍ ତାକୁ ରୂପ ଦଉଛି ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାପରେ ଆମକୁ ନଉଛି ସେଇଠୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଡାଉଟ୍ ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବ ମାଙ୍କୁ ପଡିଲା ପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେଣି ଯେ ଆରୋଗ୍ୟ ଆମର ଆମେ ହେଇପାରିବା ଆଉ କଣ ହବ ନା ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହବା ଆମେ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଡାଉଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ ଡାଉଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ସ ଆମ ମନର ଆମ କୋଷ କୋଷାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରେ ଭରି ରହିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ they doubt the concrete reality of the divine ଯେତେ ପଢିଲେ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସଟି କଣ ଅବିଶ୍ୱାସଟି ପୁଣି ସୁଦୃଢ କଂକ୍ରିଟ doubt the concrete reality ଭଗବାନ ଯେ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ଦୃଢ ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ କୋଷ କୋଷାଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ they doubt the divine presence in them କୋଷ କୋଷାଣୁ ଆମର କଣ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ they doubt that they are divine in their very essence and this doubt is the cause of all disorders ମାରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସଂଶୟ ଭିତରେ ଥିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଶାରୀରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ ରୋଗ ରୂପେ ଦେଖା ଦଉଥିବ ଯେ ମୋ ଶରୀରଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ କୋଷ କୋଷାଣୁରେ ଭଗବାନ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ମାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ ଯିବ ଯାହା ରୋଗ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି as soon as you succeed in infusing into them the certitude of the divine ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ସେଇ କୋଷ କୋଷାଣୁରେ ପୁଣି ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁଛେ ଏ ବିଶ୍ୱାସଟି ଡାଉଟ୍ ପଟେ ତ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସଟିଚ୍ୟୁଡଟି ଦବା କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ନିଜେ ସେ ଶରୀରଟି ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଏ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇନଫ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବା ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ମା କରିଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ତମେ କଣ ମଣିଷଟା କଣ ଗୋଟେ ମାସ କିଛି ଜଡ କିଛି ଚେତନାର ସମଷ୍ଟି ସେଇ ଚେତନାକୁ ନେଇ ସେ ଜଡ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମର ଚେତନା ତୁମ ଜଡ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଚେତନା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଖୋଲି ଧରିବ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ମାଙ୍କୁ ସିଏ ତାପରେ ଜଡ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହବ ବିଶ୍ୱ ରୂପାନ୍ତର ହବ ଆମରି ବଡି ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ହେଇକି ଆସିଛେ ମାଙ୍କର ଏ କଥା ଗୁଡିକୁ ପଢିବା ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା କେବଳ କାମ ନିଜର ଯୋଉ ମାସଟା ଉପରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢୁଛେ ବା ସେ ସଂଗଠିତ ହବ ଆଉ ହଉଛି ସେପରି ଆମର ସେ କାମ ଗୁଡିକକୁ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅଧିକ ଧରି ରଖିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୂପାନ୍ତରଟି ସମ୍ଭବ ହବ ସେ ଇନଫ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦ ଡିଜର୍ଡର ଡିସଆପିୟର୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଗୁଡିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଇନଫ୍ୟୁଜନଟା ବା ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବା ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶଟା କିପରି ସେ ସାଧକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଡିସଆପିୟର କରିଦେବେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ ରୋଗ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ and it records only because not having been definitely driven away the doubt reappears ପୁଣି କାହିଁ ରୋଗ ଫେରି ଆସୁଛି ଯଦି ବି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁଛେ ସିଏ ଚାଲି ଯାଉଛି ରୋଗଟି ପୁଣି ଆମର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ଡାଉଟ୍ ରିଆପିୟର୍ସ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି
पुनर्बार आसी आम पाखु संशयटी तापर पुणी रोग आसुची आम कहे कौन सत्तर ये रोगटा भल हो आम ए केटे केटे रोग को आम से ही करके बसचे एटा कौन भल हो केबे तो भल है आज कहीं कि माँ आसी से कम करने को से विश्वास थी आम भितर आहरी अधिक रुधिर आमरी मानकर कम से जो मैंने माँ को पढ़ुचे बा शुणुचे जो मैंने जानी नथिबे तांक कथा अलगा आम बहुत बहुत ये कथा गुड़िक करने पड़ो लगुच कलेक्टिव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे कंसंट्रेट करिया पड़े मेडिटेशन करिया पड़ो आम एकाठी माँ को डाकिबा पड़ो से विश्वास आम भितर आसू माँ मोर बॉडी मुझे विश्वास रे रही आ बॉडी रूपांतर कार्य तुम करुच से घटब तार परीक्षा when there is a clearly localized element in the body what is the best way to open the physical consciousness to receive the healing force माँ को पचरा जाइछि कोन ना गोटे लोकालाइज किछि मो बॉडी रे गोटे स्थूल भाव रे देखा जाइथिबा जो रोगटी माने शरीर रो मन प्राण रे भी रोग अछि ए शरीर रो जो रोगटी मते लोकालाइज म जानि पड़छि देखि पारुछि ताको कोन करिवे मोर बेस्ट वे कोन ताको ना ओपन द फिजिकल कॉन्शियसनेस टू रिसीव द से हीलिंग फोर्स को से जो निरामयकारी आरोग्य निरामयकारी शक्ति प्रति केवल निजको खुली धरिबी ना आउ किछि एवरीवन मालक मां को उत्तर आरंभ होछि एवरीवन मस्ट फाइंड हिज ओन मूवमेंट मालक ले निजे निजर रास्ता काढिबा सेति पई आमे जो बुझुचे आमे कोन ना अलगा अलगा हेइचे से वेटा भी अलग अलग किंतु मेडिकल आम समस्त रोग रे गला को गोटे मेडिसिन कि 2-3टा मेडिसिन आम 30 लाख लोक को भी दिया होची कि माँ लिखुचंती सेति आम पाखरे से रोग रो समाधान भी नहीं कारण माँ एठी लिखले एवरीवन मस्ट फाइंड हिज ओन मूवमेंट से जो गति करिवो से दिगरे जो कोन करिवो ता प्रति से ता निज रास्ता निजे खोजिवो because for each person what is most effective is the method for which he has been more or less prepared माँ को जन जीए करिवो से कामटा सीए से मेथड प्रणालीटा कोटा ताको इफेक्ट दबो प्रभाव पकेबो तार बॉडी ऊपर जोटा पई से बेसी प्रिपेयर्ड हेछि जा पई से बेसी प्रस्तुत मोर और लेस प्रिपेयर्ड किछि परिमाण रे हो का बहुत परिमाण रे हो जो प्रणाली पई से प्रस्तुत है कि अछि सेही प्रणालीटा ताको बेसी प्रभावित करिवो ता बॉडी को एंड व्हिच इज मोस्ट फैमिलियर टू हिम जा सहित सी बेसी परिचित जो प्रणाली आमे मां को आमे सब फॉर्मेट खोजुचे दियो मां मंत्र दियो मां किछि गोटे को गोटे इजी प्रोसेस डिफिकल्ट ये निजे खोजा पड़ो माँ कहते जहाँ जी परिचित मेथड टी पाइब तापर सी टे कम बा बहुत भाव में प्रिपेयर हो प्रस्तुत हो लाइन टाक सी धरी पारे सी तार इफेक्ट बॉडी उपरे बहुत बेसी भल करदब सो आम कि अन्य मान पचारू जे मो रोग होती कौन करी कौ मंत्र गायबी माँ को कथा भी मंत्र कौन गायबी बा कौन करी पुणी माँ धारा भी माँ कौटी प्रभु लिखिं प्रभु ये माँ लिखिले समस्त अलग निज मेथड निजे बाहर कर जहाँ पढ़ीच शुणीच बुझीच बा अंतर रु जदि जानूच ताहरी भल ताकू पाइब ताले जाइए आ जो मेथड टा पाइब माने तुम तापाई किसी प्रस्तुत हो नल काट शुणिले भी तुम आसब ना प्रिपेयर्ड तो नुह से जना पड़ोनी जना पड़े से रास्ते चली भी हेनी सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए जनरल रूल माँ कहे से गोटे साधारण नियम किसी कर दे हेनी जे समस्त गोटे कॉमन नियम एपर हो पारिबनी बट ए प्रिपेरेशन ऑफ ए ग्रेट काइंड इज पॉसिबल दिस इज टू accustom the body methodically to understand that it is only the outer expression of a truer and deeper reality तमर कौन बॉडी को बुझेबा को पड़िबो प्रणालीगत भावे बॉडी मेथडिकली टू अंडरस्टैंड बॉडी को बुझेबा को पड़िबो कौन ना ये हूँ गोटे आमर गोटे गभीर परम चरम सत्यर परिप्रकाश एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रूअर एंड डीपर रियलिटी एवं गभीरतर परम सत्यर ये हूँ गोटे परिप्रकाश आम शरीर ताको बुझेबा को पड़िबो एंड दैट दिस ट्रूअर एंड डीपर रियलिटी इज व्हाट गवर्न्स इज डेस्टिनी सेटा ये जो शरीर भविष्य को नियंत्रित करुछि गवर्न करुछि किए ना मोर ट्रूअर एंड डीपर अन्यटू बुझिले कौन पाइबी
ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁୟର ଆଣ୍ଡ ଡିପର, କାହାର ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମର ଗଭୀରତାର ସତ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା, ନା ବଡି ଡେଷ୍ଟିନିଟା କାହା ଉପରେ ଚାଲିଛି, ନା ତୁମର ଏକ ଟ୍ରୁୟର ଆଉ ଡିପର ରିଆଲିଟି ଉପରେ ବେସ୍ କରୁଛି, ତୁମର ଏକ ପରମ ଚରମ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଉପରେ। ସିଏ ତୁମର ଶରୀରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଦୋ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଆୱେୟାର ଅଫ୍ ଇଟ୍, ଯଦି ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସଚେତନ ଭାବେ ଜାଣିନଥାଏ। ତୁମେ ତାକୁ ଜାଣ ବା ଅଜଣା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଶାରୀରିକ ବା ଭୌତିକ ଶରୀରର ଭବିଷ୍ୟତଟି ବା ଭାଗ୍ୟଟି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛି। ଏଟା ପଢିଲା ବେଳେ ଆଜି ମନରେ ଆସୁଥିଲା, ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତୁମର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତାଟି ନିର୍ଭର କରିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଜୀବନରେ କଣ ରଖିଛ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୟୋର ଏମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତୁମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତାଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଡିର ଡେଷ୍ଟିନିଟା ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଯେ କଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛି, କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଚାହିଁବାଟା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବ, ଏଇ ସବୁ ବଡି ଡେଷ୍ଟିନି ବି ଛୋଟିଆ ହବ। ସିଏ କହିବ ଇଏ ତ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦରକାର, ଏଇପରି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯାହା ମାଙ୍କୁ ପଢିବା ଭିତରେ, ଯେ ଛୋଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରଖିଛି, ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଦରକାର ପଡିବନି, ଛୋଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପାଇଯିବ। ଭାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ, ବା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରଖାଯିବ, ସିଏ ଜାଣିବ, ଆମ ଟ୍ରୁ ଡିପର ସେଲ୍ଫ ବୁଝିବ ଯେ ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛେ। ଚାହିଁଲା ପରେ ସିଏ କଣ କରିବ, ସେଇ ବଡିକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଂଜିଭିଟି ସିଏ ଦବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ସାଇକିସାଇଜେସନ କଥାଟି, ଚୈତିକରଣକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ, ଇଭେନ୍ ତମ ଡେଥ୍ ଆସିଲେ ବି ଡେଥକୁ କହିବ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ମାଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ପଢିଛି ଯେ ଡେଥକୁ ବି ଅଟକେଇକି ରଖିବ ସେ, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଅଛି, ମୋ ସାଇକିସାଇଜେସନ ଚୈତିକରଣ ମୋର ଏଥର ଘଟିବ। ମା ଇଭିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବି ରହିବା। ସେଇ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫଟା ଯେତେ ହାୟର ହବ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚତର ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟଟା, ଶରୀରର ଭାଗ୍ୟଟା ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। You can prepare the body through a series of observations. ପୁଣି ବଡିକୁ ରେଡି କେମିତି କରିବା, ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି କରିବ, ତାକୁ ସିରିଜ ଅଫ ଅବଜରଭେସନ। କେତେବେଳେ ଆମେ ତ ସମୟ ଦଉଥିବା ଯଦି ତାହେଲେ ହବ। ବହୁତ ସାଂସାରିକ, ବହୁତ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଦୁନିଆର ମାୟା ମୋହ ଭିତରୁ ସମୟ କାଢିକି ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ବୋଲି ମାଙ୍କ ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ କାମଟା କରିବେ ଥ୍ରୁ ଏ ସିରିଜ ଅଫ ଅବଜରଭେସନ। ପ୍ରଥମେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାଇ ଶୋଇଂ ଇଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ। କେମିତି ଶିଖେଇବ ବଡିକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜଡତା ଭାଙ୍ଗିବା, ଯେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ କାମକୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ବଡି ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ନବା, ସେ କାମଟିକୁ କରେଇବା, ବା ସକାଳୁ ଯୋଉ ଉଠିବାଟା ସବୁ ଇନର୍ସିଆଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ, ମା ସେଥିପାଇଁ କେତେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଉଦାହରଣ ଗୁଡା ଦବା ବଡିକୁ। making it understand things as one makes a child understand them. ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେପରି ବୁଝାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ବୁଝେଇବ, ମନେଇବ, either by observing its own movements, but here one is usually rather blind. କିନ୍ତୁ କଣ ନା ସିଏ ଯୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଶରୀର ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ତା ଦ୍ଵାରା ମନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାପରେ ସେ କଣ ହେଇଛି, ତମେ ତାମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇଛ, ତାମାନେ ମୋ ଶରୀର ଆଜି ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡିବି ଯୋଉଗୁରା ଆମେ କରୁଛେ, ବା ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି, ବା ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ ତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଗୁଡାକ ମା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧ। ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି କମ୍ଫର୍ଟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବି, ମା କହୁଛନ୍ତି ରାଦର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସେ ବରଂ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମା କେମିତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ସେଇଗୁଡା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ, ଟାଇମରେ ଉଠିବ। ଇଭିନ୍ ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ରାତି 2ଟା ହଉ 3ଟା ହଉ 4ଟା ହଉ, ମୁଁ ପଢିଛି ଯାହା, ସାଧକ ମାନେ 30 ବର୍ଷ ବି ସେଇ 3ଟା ରାତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, 4ଟା ରାତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଇନର୍ସିଆ ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ଆମେ 4 ଦିନ କଲେ 2 ଦିନ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେଇ ତ ଇନର୍ସିଆ। ଇନର୍ସିଆ ହିଁ ଆମକୁ ଡେଥ୍ ଆଡକୁ ନଉଛି, ବୋଲି ରୋଗ ଆଡକୁ ବି ନଉଛି, ତାପରେ ଡେଥ୍ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଜଡର ସେଇଟା ଧର୍ମ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧର୍ମରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ସେ ଜଡର ଧର୍ମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା, ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସବୁ
करी करी चलुथो or by observing those of others. Take this for instance, a certain number of people placed in precisely similar circumstances are each affected very differently. मैं कहूँ गोटे परिस्थिति रे किछि लोकन को रखा जाऊ किंतु समस्ते कोन एका भली प्रभावित होचंती गोटे रोग द्वारा आमे को भोगी सारचे रिसेंटली जा भी गला कोविड जे आमे केमती भोगिले समस्त कोविड हला कि समस्त सीरियस हेले कि समस्त मृत्युवरण कले कि से कथा मा लिखुचंदी इच अफेक्टेड वेरी डिफरेंटली वी मे कन सर्कमस्टेंसेस ता सेतले सिमिलर थिला समस्त में वर्ल्ड रे कोविड ही थिला किंतु समस्त एका परि ताकू भोगिले नाही वी मे गो इवन फर्दर मा कहन ता ऊपर को पुणी जीवा एटी गोटे कथा होची एका बळी अवस्था थिला एका बळी परिस्थिति थिला किंतु समस्त डिफरेंटली अफेक्टेड हेले प्रभावित हेले अलग अलग प्रकार रे तापर ता ऊपर को बाजा होचंदी वी मे गो इवन फर्दर in a given set of definite circumstances given a certain number of definite individuals in apparently identical conditions. For some the results are catastrophic while others escape unharmed. मागुचंदी एका भली घटना घटी जीव क्या का पे से एते कैटास्ट्रोफी जो विपदजनक माने अत्यधिक विपदजनक हे जीव आ केही के सेटु अनहार्म दे कि पळे आसी अक्षत भाबरे ताले डिफरेंट काई होची एटा बुझी पड़थवा एक्सीडेंट हे जाउची मारेक्चन ता तळे ड्यूरिंग द वार देयर वर ए ग्रेट मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड युद्ध घोड़ा लढिला बेले भी समस्त के मरु नांती मा कहउचंदी समस्त के मृत्युवरण कर जाउ नांती किछि सोल्जर मरचंदी किछि के बंचुचंदी सर्कमस्टेंसेस तो एका युद्धटा तो युद्ध फील्ड रे समस्त अछंदी केबे समस्त मरिचंती बापुनी कहउचंदी कोन इन एपिडेमिक्स इट इज द सेम थिंग इन नेचुरल कैलामिटीज सच एज टाइड्स मा कहउचंदी एपरि कि कोन एपिडेमिक गुडा जो आसी महामारी हो कि नेचुरल कैलामिटी जहा सुनामी रूपे हो अर्थक्वेक हो साइक्लोन हो सब गुडा रे सेम सर्कमस्टेंसेस रे सब मनुष्य अलग अलग भोगुचंती तार कारणटा मागुरु दे जाइचंती ट्रूअर एंड डीपर सेल्फ समस्त डिफरेंट आमे बुझू बा न बुझू हमर गभीरतर सत्य रे आमे समस्त अलग अलग जगह रे अच्छे आ तार सत्य द्वारा बॉडी रो भाग्यटे निर्भर करि जाउछ the body understands these things if they are shown and explained to it किंतु मां कहजंती शरीर चेतना ए सब को बुझे किंतु ताकू तुम एक्सप्लेन तो करो ताकू बुझाओ तो व्याख्या करो ए कथा गुडी को टू इट एज वन एक्सप्लेन्स थिंग्स टू द चाइल्ड जेंती गोटे आमे बाहर छुआटी को जेंती बुझौछे मां कहजन बॉडी को सेंती बुझेइबा you see there was something else that acted there ताकू बुझेइबा को पड़िबो आ बाहर आउ गोटे किछि कार्य करिछि something else that acted there से true deeper self आत्मा not only the brute material fact by itself केवल मात्र से गोटे जड़गत सत्य नहीं material fact नहीं brute material fact केवल गोटे जड़ सत्य से नुहे शरीर ताकू सेटा बुझेइबा को पड़िबो ताई जड़ नुहे तुमे खाली जड़ नुह आ शरीर कोन ना तुमे भगवान कर जाबे में पढिला गुरु से पर ताकू बुझेइबा को पड़िबो unless some bad will prevents it understands मागो जदि के असद इच्छा को बाधा न दिए ए कार्यटरे जे हमें शरीर को बुझेइबा को चाहूचे बुझेइबा माने गोटे तपस्या त मां को पढ़िबा बुझिबा तापर ताकू करिबा जो काम को जेतले जिबा शरीर जेतले भोग कष्ट भोग को जाउची बा जहा आसुची ता भितरे हम समस्त शरीर देइछन जेते समस्त किछि ना किछि जे से आसिला बेले ए काम गुडी को करिबा को पड़िबो मां को जंदी कामटी करले शरीर बहुत बुझिबा पे इंटरेस्टेड ताकू बुझेइ हबो किंतु कोन हबो जदी अनलेस सम बैड विल प्रिवेंट्स इट जदि बाधा न दिए किछि असद इच्छा गुडी को इट अंडरस्टैंड से किंतु बुझी पारे दिस इज ए प्रिपरेशन ये असद इच्छा तल किए आमे निजे डाउट संशय से मागो जंदी या गोटे प्रस्तुति आरंभर प्रस्तुति जेतला हम डाउट ते छाड़ीबा शरीर को बुझेइबा आ एपरि जीवा तापर मा कहउचंदी 3 steps to heal all disorder तीनटी स्तर बा तीनटी पाहाच कार नै हिलिंग
ये जो विशृंखला शरीर घटुची तार परिपूर्णता बा तार हिलिंग प्रोसेस टी आम करवा जो आरोग्यर 3 पाहाच. Now suppose that due to some illness or other you have some pain at a particular spot. गोटे जगार तुम जंत्रणा अनुभव कल, गोटे पर्टिकुलर जगार तुम जंत्रणा अनुभव कल. At that moment all will depend, as I said at the beginning, on the approach most familiar to you. आसिले पुणी सेतबेले तुमर कोन मन पड़िबो, तुमे जा संगे बेसी परिचित. ये दिनकर कथा नुहे जो कहते आज के आज किसी पारबनी. तमें से क्या कौटू स्टार्ट कर, तुम्हें जहाँ संगे परिचित, तुम्हें भय संगे परिचित थिले हम, तुम्हें साहस संगे परिचित थिले हम, से आरंभ कर. बट वी कैन गिव एन एग्जांपल, ताकू गोटे उदाहरण दबा पड़ो. You are in pain, in great pain, it hurts very much, you are suffering a lot. तुमको बहुत कष्ट होचे, तुम्हें जो बहुत जंत्रणा अनुभव करछ, तुमरो कष्टटे बहुत अधिक बढ़ी जाईची. फर्स्ट पॉइंट कौन करियो सेटी मा लिखुचंती. डू नॉट ड्वेल ऑन द पेन बाय टेलिंग योरसेल्फ ओ हाउ इट हर्ट्स. तमे कहबनी जे अरे केते म कष्ट पाउची, ये केते मते कष्ट देउची, माने रोग मते कष्ट होते. हाउ इट हर्ट्स, मते रोगटी केते कष्ट देउची. ओ दिस पेन इज अनबियरेबल, ये जंत्रणाटी असह्य. ओ इट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, ये अधिक रु अधिक असह्य होई पड़ुची. आई विल नेवर बी एबल टू एंड्योर इट, मु केबे भी आकु सह्य करिबा को समर्थ हेबी नाही. एटा सब आम कथा मा कहउछन एगुडा करिबा नाही. डू नॉट ड्वेल, एठी रहिबानी. आई विल नेवर बी एबल टू एंड्योर इट, एई परी एक्सेट्रा एक्सेट्रा मा लिखुछन. all that sort of thing एई परी कथा गुडी को भीतर रहिबो नाही. the more you go on thinking like that and feeling like that, and the more your attention is concentrated on it, the more the pain increases remarkably. मा कहले जदि तारी ऊपर तुमे ध्यान दबो, एकाग्र हबो, आउ से कोन हबो, रिमार्केबली बढ़िबो, अद्भुत भाबे बढ़िबो से. so the first point to control yourself enough not to do that. एई कथा गुडी को करिबा नहीं. जे मते कष्ट दोची भाबिबा नहीं, मु कष्टटी सही पारिबे नहीं भाबिबा नहीं, ए कष्टटी असह्य बोली भाबिबा नहीं, ये अधिक रु अधिक बढ़ुची बोली भाबिबा नहीं. तो आगुरी भी आम पढ़ी सारे आकु भावानी नुहे. माँ कहते आकु आठू मनटे नहीं जावाई तुम हबी जहाँ अच्छी, गीत शुणा, गप पढ़ा, जहाँ जहाँ भलठू भल भल भाव जापे करा जापे. लास्ट हूँ जी बुझी पारे माँ नाम जप करवा, माँ को पढ़ा, माँ को शुणा, माँ म्यूजिक शुणा, जहाँ कर जो अवस्था थे जहाँ जहाँ गुड़िक नाचुराल जो पर्यंत प्रस्तुति थी, जहाँ जना थी से आरंभ करेंगे. माँ कहते सो द फर्स्ट पॉइंट टू कंट्रोल योरसेल्फ एनफ नॉट टू डू दैट. सेकंड पॉइंट को माँ जाउछंती. आज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स. ये गुड़िक अभ्यास उपर निर्भर करे. ये आज के आज ही पारिबनी जो कथाटी जिते बड़ा आसुथु अभ्यास रे जदि एमती पकाउथुवा एमती मनीष मान भेटिले माँ कृपार. सब कही केते अपभाई को भेटिले आम कहथुआ आगे कष्ट कष्ट कर माने केमती संकर से को जहाँ भी. इफ यू नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, जदि तुम्हें जान किपर एकाग्र हवा हुए, टू बी क्वाइट. ये आसला सेकेंड पॉइंट को मैं पढ़ेले. तुम्हें जानवा को पड़ो किपर कॉन्सेंट्रेट एकाग्र हवा हुए, माने आपको एकाग्र न कि माँ को एकाग्र हवा. टू बी क्वाइट, प्रथम चुप तो रुह, नीरव रुह. आमर देह खराब रे जमा नीरव नहीं ना, अन्यर देह खराब रे नीरव ना, निजर देह खराब रे नीरव. अन्यर देह खराब रे भी आम कह कथा नहीं डेंगुरा बाड़ू हॉस्पिटल जाई देखिनी यदि फॉर्मालिटीटा मोर कंप्लीट हैनी. माँ तो आगुरी लिखी देते जो लोक जानी तुम देह खराब तुम पाखक सी आसिले तुम देह खराब बढ़ी आपको किपर बुझा जापे आम समस्त भाविया. माँ कहले टू बी क्वाइट, नीरव रुह. एंड इफ यू कैन ब्रिंग इनटू योरसेल्फ अ सर्टेन पीस ऑफ एनी काइंड. माँ कहते कि कौन सी प्रकार हो शांति को धरवा को चेष्टा कर. सर्टेन पीस माँ भी आमको चिन्हती, आम धरी पार किसी परिमाण शांति को धर, से को रूप भी था. इट मे बी मेंटल पीस, इट मे बी वाइटल पीस, इट मे बी ए साइकिक पीस. मनर शांति रूप आण कि प्राणर शांति को आण,
ଆମର ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସେଇଠି, ଆମ ରୋଗର କାରଣ ବି ମା ଆଗରୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଭାଇଟାଲ ସେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ, ପିସ୍ ନାହିଁ ଯୋଉଠି, ଶାନ୍ତି ନାହୁଁ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆମର ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ କିମ୍ବା ଭାଇଟାଲ ପିସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉଟା ପରିଚିତ, ଆମେ ପରିଚିତ ମାନେ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା ନା, ପରିଚିତ କିପରି ହବା? ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ କୁ ଯଦି ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବା ରୋଗ ବେଳେ ତାକୁ ଡାକି ପାରିବା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇଟାଲ ପିସ୍ କୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଚିତ ଥିବା ପ୍ରାଣକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିବା ଡେଲି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଡାକିବା ବା ଚିହ୍ନିଛେ ବୋଲି ଜାଣିବା, ତାକୁ କହିବା ଯେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିଟା ଶରୀର ଯାଏ ଆସୁ। ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସାଇକିକ ପିସ୍, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଧରି ପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ବଢିଆ। ଦେ ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିଜ। ଏ ସବୁ ପିସ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଲଗା, ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁଡିକ ଅଲଗା। ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ର ଅଲଗା, ଭାଇଟାଲ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ବା ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ସେଠି କରିବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯେ କୋଉ ପିସ୍ କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିବେ ଆଉ ସେ ଆସିବେ। You try to realize within yourself a state of peace, or you attempt to enter into conscious contact with a force of peace. ତମେ କଣ କରିବ? ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ତମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ରଖିଛ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ହାୟର ମାନେ ମାଙ୍କ ପିସ୍, ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ଅଫ ପିସ୍, ତାକୁ ବି କରିପାରିବ, ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସପୋଜ ୟୁ ସକ୍ସିଡ୍ ଟୁ ଏ ଗ୍ରେଟର ଅର୍ ଲେସ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, ଯଦି ତୁମେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇଲ, ଏଇଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ପାଇଲ, then if you can draw the peace into yourself and bring it down into the solar plexus, ମାନେ ମେରୁହାଡର ଯୋଉ ମେରୁହାଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକ, ମାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସବୁ ମେଡିଟେସନ ର କଥା, ଏ ସବୁ ବହୁତ ହାୟର କଥା ଗୁଡିକ, ଯୋଉମାନେ କରିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସେ ପିସ୍ କୁ ଡାକିବ, ତାକୁ ପୁଣି ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ସେଟା ମେଡିଟେସନ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବସୁଛେ ସେଇଥିପାଇଁ। For we are not talking about inner stress. ପୁଣି ମା କ୍ଲିୟର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଟେ ମନର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରାଣର ଶାନ୍ତି ରହିଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେ ଇନର ଷ୍ଟେଟ ରେ ଖାଲି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବା ମେଡିଟେସନ ରେ ବସିବାର ଶାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ପଢୁଥିଲେ, କଣ ଯେ ଶାନ୍ତିଟା କେବଳ ତା ଭିତରେ ଏନର୍ଜେଟିକ ପୁଣି ଥିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଢିଆ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ଟା ଆଜି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରାର ଯେ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ଜଡତାର ଯେ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତ, ମୁଁ ଟିକେ କଣ ପାଇଲେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ ରହିଯାଉଥିବି ସେ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ, ସେ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଅଜ୍ଞାନର ଯେ ଶାନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଯୋଉ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଇଗଲେ ବି ସିଏ ବି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତାକୁ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କେବଳ ଇନର ପିସ୍ ରେ ରହିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଏଇ ଶାନ୍ତିଟି। we are talking about your physical body. ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଶରୀର ସତ୍ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି। and from there direct it very calmly, very slowly, so to speak, but very persistently। ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିକୁ ଡାକିବା, ତାକୁ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଭିତରେ ଆଣିବା, ମେରୁଆଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ସେ ବଡ ସ୍ଥିର ଧୀର ଭାବରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ଦ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବଡି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇକି ପୁଣି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛି, ଯୋଉ ପେନ୍ ଟି ଯୋଉଠି ଅଛି, ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ଦ ପେନ୍ ଇଜ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ଆକ୍ୟୁଟ୍, ଯୋଉଠି ସେଟା ବେଶୀ ତୀବ୍ର ବା ଦୃଢ ଭାବରେ ରହିଛି ପେନ୍ ଟି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ବଡି ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ଦେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ପୁଣି ସେଠୁ ନେଇକି ବଡିର ସେଇ ପାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟା କଣ କହିଥିଲେ ନା, କେବଳ ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଡାକିବା, ମନ ପ୍ରାଣର ଶାନ୍ତି, ନା କଣ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ? ଭାବିବା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦିସ୍ ପେନ୍ ଇଜ ଅନବିୟରେବଲ୍, ଏମିତି ଭାବିବାନି। ତା ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ଶାନ୍ତିକୁ ଡାକିବା, ଆଣିବା। ଥାର୍ଡ କୁ ମା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ ଏନଫ୍। ଯଦି ଡାକିକି ଶାନ୍ତିକୁ ବଡି ଭିତରକୁ ଆଣିଦେଲି ବି, ତଥାପି ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
थर्ड स्टेप रे मा फाइनल कहउचंदी कोन बट इफ बाय वाइडनिंग दिस मूवमेंट यू कैन ऐड ए सॉर्ट ऑफ मेंटल फॉर्मेशन विथ ए लिटिल लाइफ इन इट जो मानसिक गठन द्वारा तुमे मानसिक भाव डाकिच बा से प्रक्रिया टी करूच तादरे पुणी लाइफ फोर्स को डालवा पड़ो आपको आम अल्प बहुत बुझी पड़े माँ को जानला बेले बेले प्रेयर कला भी लाइफ आसेनी भर से जीवंत हुए माँ प्रेयर टा भी लाइवली हवा दरकार ता भीतर भी लाइफ रहिबो प्रेयर भी बड़ गोटे कोट पढ़ी माँ तुम प्रेयर भी लाइफ नहीं ता भीतर माने ता भीतर भी फोर्स कोट आसीबो जो जीवन पशिबो लाइफ दवा पड़ो माँ कहते फॉर्मेशन टा आसो शांति को डाकुच एमती निष्क्रिय भाव केवल मनगत भाव नुहे ता भीतर गोटे जीवन शक्ति पशिबो ये नॉट जस्ट कोल्ड माँ कहते गोटे ठंडा भाव डाकनी बट विथ लिटिल लाइफ इन इट ता भीतर कि जीवन डालिबो पकेइबो बा पुरेइबो दैट ओनली रियलिटी इन द डिवाइन रियलिटी सेटा हेउचे यथार्थ कार्य ए जो भगवान कर यथार्थता पाई that the only reality is the divine reality जेतेबेले एई परि कथा भितर जीवन शक्ति टा पसिबो लाइवली अवश्य जेतेबेले से हबो जे दिव्य यथार्थता हबो तार and all the cells of this body are a more or less deformed expression of that divine reality जैसे से तो बुझिबो जे मु से भगवान कर यथार्थ रूप किंतु विकृत हेछि बॉडी से तो फील करिवो there is only one reality the divine से जानिबो किछि आ नाही विकृत हेछि मु भाबिले भी से को किछि विकृति नाही केवल भगवान केवल भगवान केवल भगवान से तो से बुझि जिवो कारण मु ही भगवान जो अवस्था भी अबके अच्छे कि मु भगवान and our body is a more or less deformed expression of that soul reality if by aspiration केमती aspira द्वारा by my concentration ekagrata द्वारा I can bring into the cells of the body the consciousness of that soul reality से एकमात्र सत्य तांको ही मोर बॉडी भीतर को मते उतारी आनिबा को पड़िबो ऑल डिजायर मस्ट नेसेसरली सीज सेते बेले जाय कि समस्त विशृंखला निश्चित भावे दूर हो जिवो if you can add to this a movement of trusting surrender मागुन ता संगे आउरी कोन जोड़ीबा प्रथमे शांति को डाकिबा प्रैक्टिस करिबा ता धरे जीवन शक्ति डालिबा पकेइबा मिसेइबा तापर कोन करिबा ट्रस्टिंग सरेंडर टू द ग्रेस तापर विश्वास होसी जो समर्पण रे विश्वास को जोड़ीबा जो बॉडी से प्रेयर को समर्पण करिबा ता धरे ट्रस्टिंग सरेंडर टू द ग्रेस मांकर कृपा प्रति एक समर्पित विश्वास I guarantee that within 5 minutes your suffering will disappear. यही अवस्था को पलैबा थर्ड स्टेज को माँ कहते निश्चित भाव में 5 मिनट तुमर जंत्रणा दूर हो इफ यू नो हाउ टू डू इट जदि तुम्हें जान या किपरि करबा को हुए यू मे ट्राई एंड येट नॉट सक्सीड तुम को चेष्टा करि पारो सफलता पाई भी न पारो यू मस्ट नो हाउ टू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन ए कैमरा में लगी तो ना आम कहे सांगे सांगे मत दरकार टिके दियो पेन क्लियर टिके दियो ऑपरेशन टिके दियो मत मेडिकल मागुचे यू मस्ट नो हाउ टू ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल यू डू सक्सीड बारंबार ये कमटे करूथो जेतेबेले जाए तुम सफलता हासिल न करिछ ताले जाय रूपांतर कार्य हम करूचे बट इफ यू डू दिस 3 थिंग्स एट द सेम टाइम वेल देयर इज नो पेन दैट कैन रेजिस्ट मागने जदि 3टा स्टेप एका संगे करूच प्रैक्टिस तार एपरि कोनोसी जंत्रणा नहीं जहा तुमको कैन रेजिस्ट सेटी रही परिबो आकु भगवान को कार्य को बाधा दे परिबो एठी जाई कि हमर काम रही छे मते जन बहुत बड़ साधक बहुत कम दिन भीतर मोर देखिबा रे कहले कोन सावित्री पढुछ पढिले कोन मांकर कार्य करूछ बाबूछ कोन को तापर करिवो जे मां को मागिबो सावित्री पढ़ला पर मां को मागिबो मां मते सबु सबु सेही शक्ति दियो जाद्वारा ये शरीर तिष्टि रहिबो तुमे ता ऊपर रूपांतर कार्य करिवो ताले तुमे सावित्री पढुछ जे ट्रांसफॉर्मेशन पई जो मंत्र से प्रथम मां को मागिबो आ मागिबो रूपांतर पई कोन बॉडी टी मोर लास्टिंग करूसी कहतांती बढ़िया मोर बॉडी टी आगे रहिले तो स्टेबल नै कि लास्टिंग करले तो ता आदर मा कार्य करिवे आगे तांको मागिबो आ मागिला परे कोन करिवो सबु को एंड्योर करिवो सबु को सहिबा पे समर्थ हबो प्रार्थना करियो मां को
ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ। କିପରି ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଉ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ମା କରିଚାଲିଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସମର୍ଥ ହେଉ, ଆମର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ମାଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହଉ। ଏ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଜଗତର ଯେତେ ଆମର ସାଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହେଉ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।